अति तृप्तिकर अति आमददायक फाल्गु नदी स्थान सृष्टिर वैचित्र फाल्गु पुराणे प्रसिद्ध। आज कहीं मनमोहन पुरी संसार काली रात्रि देखिली गति अद्भुत स्वप्न प्रभु विषद काकर मुखरी आतंकी भरत नव पद दर्शन अभिरते नेत्रकांक घन घन अश्रु अनगप विपन्न सर्वांग लग्न पदधूरी भई दौड़ बेगे आसुथांती बहुदूर देखि मुनि आपण आवेगे डाकिली उच्च कण्ठरे भरत भरत बोली प्रभु तापरे भाजिगला निद्रा कुहतु न स्वामी यहाँ पर स्वप्न है क जानकी ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସେହି ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆନୁଗତ୍ୟ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କ କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି ଏହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି 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 ମୁଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ମନେ କରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ହତଭାଗାଟା ନା ବନଯାତ୍ରା କାଳେ ନ ଦେଖିଲି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାର ଅଗ୍ରଜରେ ଦେଇ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଅର୍ପଣେ ସଦା ଶିକ୍ଷା ସାରି ଆହାରେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଭାଇ ଭରତ ମାତୋଳୟଙ୍କ ଆଳୟ ଫେରି ଲଭି ନଥିବ କି ଦୁଃଖ ଦର୍ଶନେ ମୋର ହିଙ୍ଗାସି ଜନନୀ କୈକେୟୀରେ ନ ଚାହିଁ ପିତାଙ୍କ ମୁଖ କାରୁଣ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ଥିବ ମୋର ଅନୁଜ ଭରତ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବ କି ନଥିବ ତାହା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏ କଣ ଦୁଇ ଦୁଷରିତ କିମ୍ବା ଗଗନ ମଞ୍ଚ ଆତଙ୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆତଙ୍କୀ ପଳାଇ ଭଗବନ୍ତୁ ଭାସି ଆସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଦୀ ଅନ୍ୟ ବିଷାଦ ଦଳ କି କରନ୍ତି ସମ୍ଭାଳ प्रभु जानु विश्वास की संवाद लक्ष्मण आज खेल फिरासे होय विश्व तुमी माता पुत्र आधा भारत नारी सेना सबलागे आपो यहांगे दुई भारत विनाश होने निष्पर राजी बोलो काहे मत अयोध्यार आसुची भरत हां दादा हे लक्ष्मण प्रासाद तेजिबा काळे नथिला भरत एणु संधान पाई आमर आसुची बयसी किरा रे कहे आ संख्या साइने रे एबे आवे हदियो प्रभु पूरा घर नासी हुएगा ए ढोल कान गो ना ना रे लक्ष्मण एते क्रोध हेउछु किया कनिष्ठ आसुची जेते करिब संहार ना रे लक्ष्मण ए सबुतर भ्रांत धारणा ए देखो भाई की मोरी साथे बंदर समय एही रे वासनी वाले এই দেখো ভরত এই দেখো লক্ষ্মণ ভরত ডাকই আরত কণ্ঠরে কিপরি ভাই ভাই বলি ভরত ভরত अयोध्यार सब मंगल तो मु आसवा समय पिता आमरी क्षणे क्षणे जाऊले मूर्छा कह भाई पिता आमरी अछंती किपरि माता माने आमर अछंती किपरि आ अयोध्यार प्रजागण अछंती तो सुखे भाई अयोध्यार सुख शांति सब चुरमार हो जाई भाई यो देखि तुमको दिवा नीति गानु चंदी अयोध्यार प्रजा कांदु चंदी तरुलता आउ तापर संगम शेषर पिता पितांकर कौन होईछि शेषर पिता हराम हराम
कही कांदी कांदी चली गले अमर धाम को Oh
किए अधमरे नाहंती भाई भाई बाबा और नांदे भाई कौन कलर आई रे पिता कलर बोलते अधमरे नाहंती भाई ना रखिछि तैଳ ପାତ୍ରେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଶରୀର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଶେଷ ଭାଇ ଫେରି ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୁମେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି କରିବେ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ହେବା ସମ୍ଭବ ସ୍ନେହର ଶତ୍ରୁରତାରେ କାନ୍ଦେ ଦିବାରାତ୍ରି ପିତାଜୀ ଜନନୀ ଗର୍ଭ ଜନ୍ମେ ଅଧମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ତେଣୁ କ୍ଷମା କରି ଭାଇ ତିନି ଜଣେ ଫେରି ଚାଲ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର ଭାଇ ତିନି ଜଣେ ଫେରି ଚାଲ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ अरे भाई आम्ही जड़ी जड़ी राजपुत्र राजकीय सम्मान राजकीय शिष्टाचार ब्राह्मण को निपुण भाव जनासी से सब जानी निज माता को एपरी कुचित भाषा प्रयोग करने उचित नहीं भाई कहीं ना माँ हेउची माटी आ हेउची आकाश एई माटी आ आकाश ठारू जे बड़ से हेउची माँ तेणु ए संसार मध्य कहते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिअछि भाई मोर ए संसार मध्य प्रिय केते भक्त अछंती जे सत्य कथा मानिबा पाई जाहाकु कहा जायछि जे नास्ति सत्य समं तप नास्ति विद्या समं चक्षु नास्ति राग समं दुख नास्ति त्याग समं सुख नास्ति जीवन समं माता नास्ति सत्य समं तप मोर जने प्रिय भक्त जप करुछि तप करुछि ध्यान करुछि कीर्तन करुछि भजन करुछि हे भाई से जदि सब बेले मिछ कहूथिबो तार से सब अकारण होइथिबो रे भाई नास्ति विद्या समं चक्षु मोर जने भक्त आर्थिक सुदृढ़ता पूर्ण अछि धन धान्य परिपूर्ण होई रहिछि किंतु ताकू जदि विद्या बोली किसी जଣା नाही तार चक्षु नथिला सहित समान है बोले भाई भाई मोर जड़े प्रिय भक्त जप करुछि तप करुछि ध्यान करुछि कीर्तन करुछि भजन करुछि किंतु टिके कथारे जदि से रागुथिबो वा चिड़चिड़ा हेउथिबो ताठारू दुखी संसार मध्य आ केही नथिबे भाई नास्ति जीवन समं माता मोर जड़े प्रिय भक्त जप करुछि तप करुछि धन धान्य परिपूर्ण होइछि आर्थिक सचलता पूर्ण अछि ए सब भाई मध्य तार जीवन रे जति मां नाही तार जीवन की अकारण होई जीव रे भाई भाई तुम मातांगर किछि दोष नाही एते भोगिबाकू हेबो मते कर्मर फल नाई भाग्य मोर राज सिंहासन राज विभो राज ऐश्वर्य मो भागरे लिखा अछि केवल सही अनंत वनवास दंड बोला बोला रे भाई राज सिंहासन रे बसी अयोध्या को करे रे शासन भाई तेरे जीवन रे अयोध्या को करी भाई करियो की सत्य ना फिर मेरा जीवन चलो भक्तु भक्त बड़े मेरे जीवन बड़ा अरे भाई एक ही बदल करो थरे बुझिबा को चेष्टा करो भरत रूप जगन संपन्न विशाल सुगुण संभव विद्याहीना नो संबंधे निदंदैव किंसुका कहले कौन बुझ भाई किंसुका कहले गोटिए पड़ास फूल
ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗନ୍ଧହୀନ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେହି ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପାଖରେ ସେ ପୂଜା ପାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ମୋର ରୂପ ଅଛି, ଗୁଣ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ହେଲେ ଭାଇ ସେଇ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟର ରଜରେ ବନ୍ଧାଇ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ପଳାଶ ଫୁଲ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ଏ ଚାରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ସଂସାରଟିକୁ ଗଠନ କରିଅଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ଲଭମ ବାକ୍ୟ, ଦୁର୍ଲଭମ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ, ଦୁର୍ଲଭମ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ଭବ, ଦୁର୍ଲଭମ ସୁଦନ ପ୍ରିୟ, ଦୁର୍ଲଭମ ସୁସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁ। ହେଲେ ଭାଇ ଦୁର୍ଲଭ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ, ଦୁର୍ଲଭ ଜଣେ ପିତା, ଦୁର୍ଲଭ ଜଣେ ପୁତ୍ର, ଦୁର୍ଲଭ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ଭାଷା, ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ଜଣେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟର ରଜରେ ବନ୍ଧା, ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି ଲଙ୍ଘିବି ଏହି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ? ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରାଣେ ଫେରିଯିବି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ତେବେ ଲଭିବି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବିଭବ ସମ୍ପଦ। ଯାଅ ମୋର ପ୍ରାଣାଧିକ ଭାଇ ମୋର, ତୁମରି ରାଜୁତ୍ୱ ଯାର ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ମୋର। ଯାଅ ଭାଇ ଫେରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୁଇ, ସଙ୍ଗେ ଘେରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜାଗଣ, ଆନନ୍ଦର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କରଲେ ଶାସନ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଚାରି ଭାଇ ଆମେ ହୋଇବା ଏକତ୍ର। ଆଜି ଯା ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା ପରା। ଆଜି ଜାଣିବ ମୁଁ କିଛି ଭାଇ, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କିପରି ବା କରିବି ଶାସନ। ଯେବେ ନଯିବେ ବେରି ଭାଇ, ଝିଅ ଭାଇ ପାଦୁକା ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିଯିବି ସିରେ ଯତନରେ ରଖି ସିଂହାସନେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମରି ପୂଜିବି ମୁଁ ସପୁଷ୍ପକ ଚନ୍ଦନେ। ଆରେ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପରି କୌପନିବେଶ ପରିଧାନ କରି, କକ୍ଷ ଫଳ ଆହାର କରି, ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ଆସନଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ପାଦୁକା ନେଇ ପୂଜା କରି, ଫୁଲ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯଦି ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ମୋର ପାଦୁକା ଦେବି ଭାଇ। ହେଲେ ତୁମେ ମତେ ଏବେ କହିଲ ଯେ ମୁଁ ରାଜପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ଶାସନ କରିବି ତାହା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଭାଇ। ହେଲେ ଭାଇ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ନାସ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, କାହିଁକି ନା ଉଦ୍ୟୋଗ ଦରିଦ୍ରମ ନାସ୍ତି, ଜଗତେ ନାସ୍ତି ପାତକମ୍, ମୌନେନ କଳହ ନାସ୍ତି, ନାସ୍ତି ସର୍ବତ ଜାଗ୍ରତ। ଉଦ୍ୟୋଗ ଦରିଦ୍ରମ ନାସ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ନିକଟରେ କେବେ ଗରିବ ବୋଲି ରହିବ ନାହିଁ ଭାଇ। ଜଗତେ ନାସ୍ତି ପାତକମ୍, ଯଦି ଆମେ ଜପ କରିବା, ତପ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ନିକଟରେ ପାପ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଭାଇ। ମୌନେନ କଳହ ନାସ୍ତି, এই ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲଘୁଜନ ବା ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଯଦି ଗାଳି ପ୍ରହାର କରନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମୌନ ହୋଇ ସହିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ନିକଟରେ କେବେ କଳହ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଭାଇ। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ନାସ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ହେଲେ ଭାଇ ଆଜି ମତେ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଛୋଟ କରିଦେଲ ଭାଇ, କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାମଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଂ ରଘୁବରଂ ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦରଂ କାପୁସ୍ତଂ କରୁଣାକରଂ ଗୁଣନିଧି ବିପ୍ରପ୍ରିୟଂ ଧାର୍ମିକଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଂ ସତ୍ୟସନ୍ଧଂ ଦଶରଥତନୟ ଶ୍ୟାମଳ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦେ ଲୋକାଭିରାମଂ ରଘୁକୁଳ ତିଳକଂ ପ୍ରାତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶରଣଂ ଯାମି। ହେଲେ ଭାଇ ଆଜି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କିଛି ଭାବାର୍ଥ ରହିଲା ନାହିଁ ଭାଇ, କାହିଁକି ନା ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ବିପ୍ଳବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁସମ୍ପର୍କ, ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ କରୁଣାର ବାରିଣୀ ଥିବା ସମୁଦ୍ର, ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁସମ୍ମାନ।
हेले भाई आज तुम्हें यही समाज को यही शिक्षा दे कहले जे यही जो भरत नामक तीनोटी अक्षर सबुदिन भाई स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध हो रही भाई कहीं आज ठारू भर जातला भक्ति रु जातला रस तर जातला तत्व तेणु यही भक्ति रस तत्वर आदान प्रदान घटो जो भक्त और भगवान मध्य आदान प्रदान घटो जो विद्या चर्चा हो गीता चर्चा हो भागवत चर्चा हो प्रथम यही भरत नामक तीनोटी अक्षर बा भक्ति रस तत्व को सर्वप्रथम मन पकाइबे तेणु ये समाज रे आज समस्ते यही शिक्षा पाइले जे भातृभक्ति माने कौन पिता पुत्र मध्य संपर्क माने कौन स्वामी स्त्री मध्य संपर्क माने कौन तुम्हें आज यही शिक्षा दे यही समाज को कहलो जे भरत परी भाई आउ नाई रे भरत परी भाई नहीं के संसार लक्ष्मण परी वीर अछि के तीन पुरे